Shalom membantah perpulungan Tuhan, ijenda isikapkan kami karena bahan khotbah ta ibas tanggal 26 Mei 2022 karena peringati wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Perpulungan ni Tuhan, invokasion ta jenda kap repalaskan Markus 10:6 ayat 5 makana agenda iturikan jenari nina Yesus man ajar-ajarna lauslah siari doni enda jenari beritakan berita simahuli. Jadi tapi banci katakan emakap beritakan berita simeriah man krina doni enda. Kita pe termasuk ngeenda kubas ajar-ajar Yesus. Kita kan kita pe pengikut Yesus Kristus, maka kita pe termasuk ngekubas ajar-ajarna selaku pengikut Yesus Kristus. Kita pe ajuk guna berita, entah pe beritakan karena berita semeriah man kerina isi doni enda. Jadi meritakan berita semeriah lah saja man manusia, tapi kita pe berita semeriah nangdangi sinuan-sinuan. Sueras tahun enda emakap tahun kreatif merawat lingkungan. Jadi uga kita bancing kelengi tenepa di bata arah sinuan-sinuan, kita pe harus kreatif kita merawat lingkungan ta. Jangan berita semeriah nangdangi manusia emakap arah kata ras perbahanan ta. Unggut kita kubas ogen erpalaskan Mazmur 60 ayat 8 se 10 siwah. Jadi bas ogen ta enda intina banci senehen ibas ayat 10 siwah ya. Ayat 10 siwah ibas Mazmur 60 iturikan enda merupakan sada gambaran karena barisan kemenangan di bata ibas sejarah Israel. Jadi ayat enda pe gambarkan karena kenangkihan Tuhan Yesus ku surga guna memerintah sebagai kepala gereja janah maba entrem jelma guna bengket kubas kerajaan sorga. Jadi enda mesti masukkan ibas Mazmur 60 ayat 10 siwa intina ibas ayat 10 siwa enda berhubungan ras wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Janah khotbah ta perbahanan rasul sada 6-10 sada banci karisi oge ibas singanta sada persada. Erpalaskan khotbah ta enda ijenda nurikan karena uga Yesus iangkat ku surga. Jadi amina pe Yesus ngonangki ku surga, Yesus iangkat ku surga, agenda labu ipediat na kita jadi anak melumang. La ipediat Yesus kita jadi anak melumang. La ipediat na kita biar. Tapi lid kap kesah sibadia sini ipadankan di bata. Jadi kesah sibadia enda nampati ras pegegehi kita. Amin gia Yesus ngo iangkat ku surga, tapi Yesus ngo nangki ku surga. Jadi intina ibas ayat 8 ya banci siidah ya, karena kenca Yesus nangki ku surga enda ibas ayat 8 isingat keman banta makana tapi ia lo kendu pagi gegah asum kesah sibadia sehman bandu janah kamu pagi naksikan karena aku man kelak sideban i Jerusalem Judea Samaria seh ku belang-belang doni enda. Jadi aminna gia Yesus nangkih ku surga, maka nelit kap denggo ia lo kendu kesah sibadia emang itu dikena nangdangi rasul-rasul Pak Sasi Jadi aminna Yesus penggo nangkih ku surga, lit kesah sibadia singajari kita bagepe simpegegehi kita. Jadi gunakai kesah sibadia di sini bas ayat 8 ya. Ayat 8 hendak ia lo kendu pagi gegah asum kesah sibadia seh man bandu. Jadi kesah sibadia enda guna pegegehi manusia. Karena ayat enda merupakan ayat kunci ibas kitab enda, ibas kisah para rasul khotbah ta enda dai, kisah para rasul sada 6-10 sada karena Yesus iangkat ku surga. Jadi intina ibas ayat 8 enda. Jadi enda merupakan ayat kunci janah tujuan utama pridin kesah sibadia kenca Yesus nangki ku surga 10 hari ya di surga maka wari pe-50 kan nu suruh kesah sibadia sabna bagi Yesus ke basi matenari 40 hari dekahna ian cidah kendirina janah wari ke-40 yang nangki ku surga janah 10 hari surga hari ke-50 nu suruh kesah sibadia. Jadi kesah sibadia enda mesim pegegehi kita janah adi enggo kita ipridikan alu kesah sibadia. Tujuan utama pridin ibas kesah sibadia emang ngalokan sada kengasupan guna arsaksi bagi Kristus. Maka kalak singgondah peras di bata banci menangkan ras ia jari guna patuh nangdangi perintah di bata. Jadi gunana kita enda ipridikan alu kesah sibadia gelah nangasut kita maba kalak singgondah ras di bata ulang yang mulih
ku di bata. Jana kesah si badia endah ngenca si mereka kengasupan man bantai, maka melayani meritakan berita semeria labo alu gegeh ras kengasupan ta, tapi pekerjaan kesah si badia si mereka kengasupan nang dangi kita. Seterusnya gegeh si masuk kena ibas ayat 8 ya, tapi lo kendu pagi gegeh asum kesah si badia seman bandu gegeh si masuk kena ibas ayat 8 enda emakap labo saja terjeng kengasupan, tapi enda khusus man gegeh si erdahin. Jadi gegeh si erdahin bagi kai si katakan ibas kitab Lukas, maka Rasul Paulus penekankan maka kesah si badia enda termasuk kubas kengasupan lakom pelaus roh-roh jahat bagi pepalem kelak si sakit empak sasi ijelaskan Yesus nang dangi rasul-rasul asum breh kari kesah si badia makana ngasup kam pelau setan-setan ibas kuasa kesah si badia termasuk ngasup pepalem kalak si sakit. Jadi pendahin kesah si badia ibas ersaksi bagi pembarkan berita si meriah enda erkawi tenras kerehan Yesus karena uga Yesus rah kudoni enda guna nelamatkan kita manusia si perdosa bagi pengalami dosanta janah uga Yesus enggo menangkan doni kematen ia keke ibas si matenari. Jadi pendahin kesah si badia enda pengasup kita guna ngantusi karena kejadian si di luar dari nalar kita enda. Kesah si badia si pengasup kita guna mengimani makana Yesus Kristus Yesus ereh guna nebusi dosanta janah Yesus boka ia ngalukan doni kematian. Ibas ayat 8 enda kenangkihan Tuhan Yesus ku surga labo saja guna mereken kesah si badia si ipadan kendibata nang dangi kita kalak sitek. Tapi arah kenangkihan ku surga ija ia nikapkan ingat nang dangi kalak si kemalangan si tekman bana bagi arah kesah si badia si ibreken dibata man banta enda gelah nangasup min kita jadi saksi karena kekeken Yesus Kristus. Ngasup kita naksikan karena keleng ate Kristus. Jadi bas ayat 8 enda isingatkan maka ngalokan kesah si badia kita isuruh jadi saksi karena Yesus Kristus uga enggong kelengi duni enda. Peridin ibas kesah si badia enda labo saja mereka gegeh guna meritakan Yesus selaku Tuhan ras juru selamat. Tapi mendorong kini resadan ras Bapa sini surga bagi anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Jadi kesah si badia enda si pengasup kita guna banci kita lebih lagi ngangkai karena dibata si telusada emakap Bapa anak ras kesah si badia. Kita lalap idorong, kita lalap ajuk guna banci ngertikan, gejapkan karena dibata si telusada di tengah-tengah kegeluhan tak enda. Jana kesah si badia pebagesi karena kerehan Yesus Kristus nang dangi kita. Kesaksin kai karena persadan sindeh ras Yesus Kristus enda peturah biak gunang kelengi bahaga teman bagi muji di bahata. Jadi adi ngulit pagi sada persadaan ikata kena emakap persadaan karena ersaksi beritakan kata di bahata ibas ersaksi ibas beritakan kata di bahata adinggo ikata kena ije Yesus Kristus dasarna makana ibas persadaan lid ije biak si keleng-kelengen bagi lid ije biak guna bahaga teman janah lid ije biak guna muji di bata laer ngadi-ngadi muji di bata ibas kerina segala situasi. Peridin kesah si badia mereken saksi karena kebenaran untuk mempermuliakan di bata. Jadi asumsi alukan kesah si badia ijenda kita pengasup guna pemuliakan gelar di bata. Peridin kesah si badia mereka kengasupan guna ersaksi tentang Yesus Kristus.
Beridin kesah sibadia hanya iberikan man kalak singgeluh ibas pertobatan. Jadi uga kesah sibadia banci ku kita, banci erdahin ibas kita, adilit pertobatan ibas kita. Lit pengakun dosa ije. Jadilah siakap rusur kita si benarna, kita siakap rusur si muhulina, kita rusur siap si bujurna. Tapi li ije pengakuan dosa. Maka bas pengakuan ilah terjang pengakuan saja. Tapi li pe pertobatan di tengah-tengah kegeluhanta. Janah peridin kesah si badia, erbahan ca manusia lala bersurasuna guna pemuliakan gelar ibata. Kalak singgung ngatakan dirina, makap nggo ngalokan kesah si badia, ia pe lala bersura-sura guna mempermuliakan ibata. Jadi temata ibas wari kenangkihan Tuhan Yesus Kristus makap naksikan Yesus ku belang doni. Jadi uga mangga kasub kita naksikan Yesus ku belang doni, adina kita lalak mindo gegeh karena kesah sibadia. Asum kita nggo ipridikan alu kesah sibadia, kita nggolit keberanian guna resaksi nang dangi doni enda. Resaksi lah saja man manusia, tapi termasuk pemantine padi batas deban. Makap nang dangi tumbuh-tumbuhan suwe res tahun enda makap tahun kreatif merawat lingkungan. Jadi wari Kamis 26 Mei ijenda makap wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Jadi wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Yesus nangkih ku surga makap gunam pesikap ingan nang dangi kala sing lakoken ulih kesah sibadia Jadi kala sing geluh ibas sura-sura daging, kala sing geluh ibas kerincuhan daging, labo atan bengket kubas kerajaan di bata. Enda ituliskan ibas Galatia 5 ayat 21b. Kala sing geluh ibas sura-sura daging, kala si langit geluh ibas pertobatan, kala si geluh ibas kerincuhan daging, enda labo atan bengket kubas kinajang surga. Jadi Yesus nangkih ku surga guna nikapkan ingan nang dangi kala singgit geluh ibas pertobatan bagepe ngelakokan ulih kesah sibadia tengah-tengah kegeluhanna. Amin.